Begitulah tadi saudara, dalam sajian kami yang perdana lewat satu buah tembang klasik Madura, Putri Duyung. Semoga dalam sajian kami yang perdana ini yang telah mengawali dalam jumpa kita bisa menjadi sebuah kenangan-kenangan indah, utamanya kepada Bapak Yud Priyanto, Ibu Tismawati Tuti dalam acara kami yang kedua, Dunia Lawa. Kali ini acara Dunia Lawa akan menghibur Anda sekalian. Pelawak-pelawak Putra Family bersama pelawak Putra Family di antaranya Cak Imam S. Top Top, Cak Eksan Tomo, dan Nek Yuliana, Liana. Nah hadirin, baiklah bersama-sama menyaksikan acara yang kedua, yaitu Dunia Lawa bersama Fulfa. Alhamdulillah, malam samangkin tasakuran pelantikan Bapak Kepala Desa malar muka Pak Tenggi Iyus ini, Pak Iyus, Pak Iyub, ongke Pak Iyub, BBM ongke Pak Iyub. Kau lagi bawa mobil Wayub. Ere kan kambuan kirana dia. Tore kong langkong dek masyarakat kokosan malam samangkin empian eke cungana malar muka Pak Tenggi Iyub kak dinto min penengi kak ento umpamana kale rompean tak usah unjuk rasa longkui kacompok na paenga akinya mana Pak Tenggi anyar biasa cet tak usah unjuk rasa ten Pak Bu empian silakein kalero gitina kabola kamas kaula parkara deki etoro tak etoro jana Pak Tenggi deki pon tore kulengi junga kecek don nguan sape ceknya rese teleng emas ke condek koraje lera mon alaki ya para ben kokosan cek milese genteng tekak bek cubek marakaula koraje lera raja lera soal lareng kokosan ampo sekut mikol kaju tak tong Pak Iyub talena pote Pak Tenggi monta ontong etina alake
Para family nikah kesenian se asli Pining pimpinan kaula Bapak Sabirin Ali Jugon kong langkong Bapak Ajun Susilo nikah sedori tambeng malemangken sami along polong along polong malemangken kaula nika esoting bentaretan totok Karangasem Kalongguan bagus ongku mas totok panyuting ngamak du panyuting ngakana Sidora Harjo nikason sistem matayo Dujak jual mas toto Dujak jual kaseta Mon mas toto tak kira jual kaset Pak Iyub Reng bareng mas toto takok ngipet tak iya ngereng ong ke Pak Tenggi di Pak Tenggi kan kong langkong de Ibu Ius Bu Tenggi ngereng ong ke Dureng Semuljo kancana kau ku coba melempar manggis ku lempar Imam Melia Capi ku coba Imam melamar gadisku lamar Imam oleh pangurpi sabi tepetok tahun Indonesia merdeka 6 presiden kasamangken yang memerintah tapi anapa rakyat kene mak menderita sabab ring korupsi kasamangken merajalela Insinyur Soekarno presiden yang pertama lambak berjuang melawan penjajah berjuang tanpa pamrih aneka senyata lepas jabatan tak andi adu
napa-napa. Jenderal Soeharto aneka presiden yang kedua. Pas aja juluk Bapak Pembangunan Indonesia. Pembangunan kasamangkin mak pakun nyata. Aneka listrik contohna bisa-bisa. Senomer telok keruwa BJ Habibie. Orang ngagenteng aslina dari Sulawesi. Dereng kokosan pembangunan bentuaki. Siapa ibu Rura? Male mangken ibu jauh dari korupsi. Iki piye, iki piye, iki piye, iki piye. Siapa derahme? Kang Asmar bodo ya Imam. Asmar ada. Edisi banjir. Agendang. Oh, apalagi ke Asmar buka Siti Jos Soropoter. Buka sidik ser Soropoter. Minta tolong dak Pak Tenggi minta nasi tong ngaula. Cewek. Oh tak bisa ya. Masih banjir, gelung gentak, entang gendok gendung trok ngerti. Mak kene jir. Si banjir lebu kerja abon le. Iya nyamah bukaso. Hah? Kaso coba buka Siti Jos. Arwah goyang kolaborasi lah. Ayo joget sama ini Sar. Arwah nyanyian na gampang. Hai siapa kamu? Oh, buka titik ser. Gampang nyanyian Arwah. Wah bro kang kok. Bro. Wah colok na bau. Tolok nyanyian. Wah colok mbok nah. Boya mae ser kubon na. Satya saya Andi Karjo, Bapak Tenggi, Pak Tenggi. Bapak Iyu Pelanatna Meratnanto. Iya Pak Iyu Pelah Maranan Ninto. Wah ninto siapa wak na? Bapak Tenggi dina. Pak Yuprianto. Iya Iyu Pelah Marananto. Yup. Pri. Yan. To. Yupri mana to? Tanurok iya wak dulu ya. Bada pesen Pak Tenggi. Heeh. Arya Pak Tenggi Satya ngajak Ongguna. Ngajak dong Mas. Mun lambak setak bro boleh silahkan. Heeh. Tapi mun sekarang karena lah Pak Tenggi Pak Iyup arah tadi Pak Tenggi. Ayo bersatu kita teguh. Bercerai abini boleh. Ya. Sabini ama lo kan Arya. Bawa maksud ngak ria ayo bentuk perjuangan Pak Tenggi membangun desa kokosan. Muga-muga rakyat saya nganggur, malah muga beri nalapo. Pakun. Jeria. Pakun bau kabon. Pak Tenggi. Bobok nah colok nah. Boya mang abes kacolok wona. Boneng di saraf ungu tak kelar cak. Materi ya. Hah? Pak Tenggi minta kang kok lek. Bawa minta apa? Mas Imam, kaulah minta tolong pameriahake pesta kaulah malam sama Oh, tahan siapa Pak Tenggi malam malah si meriah. Maksudnya? Bukan minta si meriah. Cok nuah. Malam meriah Pak Tenggi tanding di doa. Cok pestan sati ya mak darah kamal. Bo malam masih meriah kok. Boya maksudnya selebur. Apaan selebur meriah kok?
Jere simria beremana buat nah. Bahwa maksud akan putra family yang pun tanggal 2. Tanggal berapa? Iya, tanggal setong. Tanggal 2. Tak bisa putra family amain neng besok. Kemarin ayundur. Panyorot malam Satya. Wah meriah malo lo Pak Tenggi tak neng dido. Tanggal 2. Iya. Kemarin neng tanggal 4. Banyak cek lah mana bentrok beremana. Oh iya roh magis meriah boleh lah. Buat meriah beremana maksud kawan jere. Boya meriah kang kok Pak Tenggi. Ya. Arya Pak Tenggi takok rekong lek. Bula muntak epale burbentika bula takok nispa ka masyarakat. Pak Tenggi gonteng. Hah? Gonteng Pak Tenggi Pak Tenggi di Magelo. Kok sandang kok akalan pipote-pote jang kok coba. Emak reken coba bon. Kok tak tahu ka Pak Tenggi pakaian Pak Tenggi enggak apa maren Pak Tenggi pote-pote ya cak. Arwah mun lamare dilantik bajunya seperti itu. Arapa mek kalam pipote biar suci ka dalem-dalem mah putih menandakan suci. Pas neng esongkoan bodo lampang Garuda Pancasila. Apa maksudnya? Tak tahu. Maksudnya lambang Garuda Arwale karena negara kita berdasarkan negara hukum berlambangkan dengan burung Garuda Pas Pancasila. neng dia neng kasangat yang tin soso bungkol. Ababutun rah, Mau apa na babutun? bunter rah kan? Iya koneng. Babutun. Wah bone. Apa? Tak canteng. Arwah seko tak lencana. Orang bilang ang kuirua tak lopot bupati, pak kepala desa atau gubernur. Munta andi rencana lah tak akalan pipote benih. Bukan. Aparat tetangga. Bone ke. Pak Tenggi minta kan kok pokok buat bisa nyanyi. Pak Tenggi enggak marena. Buat nyanyi si kemah. Buat di na Nah sek gulung. Wah. Pak sini nasi gulung malo lho buat nah. Aku saya pentai Pak Tenggi. Na ya. Nang ning nung. Nang ning nong. Buat namun tak tahu norok tanang bile. Ya. Maksud tetanang Jadi orang aja. mun tanang arah atas suara kau tuh Tenggi. Ya. Mun suara mun tanang area Datar. datar Berarti suara kau kau tuh sedeng. Oh. Mun kabo boleh. Berarti suara gitu Kudu kabobo. mabe. Oh. Ya contoh. Oh. Nane. Oh, ya. Yuk. Ngapa sanang ya? Oke. Nang ning Bapak Toro. Botak do Pak Gi. Wah, tanah Pak tanah. Di orang leer marah otok ah. Nang ning no. Nang ning no. Bapak Tenggi nyopir rambulan. Jangan petugas kesehatan apa aja. Bukan suara tak kira ambulan bang Arya. Yuk. Nang ning no. Nang ning no. Rukuna Islam lemak banyak na. Maca sahadat nomor setong. Ala kosolat se nomor 2 na. Majer sakat nomor 3 na. Nang ning no. Ning nang nong. Ning nang Apuasa nomor 4 na. Ongka aji nomor 5 na toto. Pun kabesa entar pamolena. Kayu jak lopa majer mindringa. nang ning nong. Nang ning nong. Nang ning nong.
nang ning nang ning nang ning no nang ning nang ning nang nang ning nang ning nang ning no ning nang ning nang ning no pajet nyaman riyak sapolo mundu kale mesti kolo kare Pak Tenggi kita ongko hai Pak Tenggi ongko ya nang ning nang ning nang ning nong ning nang ning nang ning nong nang ning nang ning nang Bada olar dentong tenangan nah delem gentong bada paraban pekera rekong olar dateng pas ngeke elong ning nang ning nong ning nong ning nang ning nang ning nong ning nang ning nang ning nong nang ning nang ning nang ning nong nang nang ning nang ria olar bereso mun ngeneng jak sangku kaso bodo paraban pekera kaso olar dateng pas ngeke soso ria olar togel mun pakana arwah jenggel bodo paraban atena pegel olar dateng pas ngeke bugel ria olar pote senengan nae delem pete bodo paraban bo sake ate olar dateng pas ngeke ibu pak ngeke ibu buat mata jawab ada semar ya bamula olar pote buat ngeke ibu gelak bada olar togel ngapa kena arwah jonggel bun bada paraban pekira pegel olar dateng pas ngeke bujel area olar pote kenengan nae dalem pete bada paraban sake ate tak nemu jawaban ibu dateng ngeke ibu berarti bak na icap ben ring kokosan eksan lawak na resem bocakan siapa tak kak bu entak kira tahu jo mak tak kira tak tahu coba oke ria olar me olar togel kenangan na bobona jengkel beda paraben atena pegel olar dateng pas nyepak abugel ria olar me olar pote kenangan na dalem pete beda paraben me sake ate mun olar rangi ke ayo terus tete bok ular ku tete ya tembung mereka sih bahaya kan bung tete ya cangkok mengeke ibu ya mun tak tero melia manisan oye mele oto soro guring mun tak tero akan caa eksan bila akan tok keluar gering gak demam jangan tomat are Jumat minum air ngangat neka imam gigi nyorngat sela nyorngat tengah dongah ana male kalian raya nang kok jering-jering jan kok ora tona Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa nih? Nyari kancanan pian selempo. Selempo? Ugi. Seraja? Ugi. Bapak dapat sangka pak na yo. Koni kabun ni
Pak Nagawula. Siapa? Pangurpi. Oh iya Pak. Iya. Kayak itu nih. Mereka mbik pangurpi wana. Waalaikumsalam. Bota bolik. Keras keras kanak-kanak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah. Jadi di nangko assalamualaikum, waalaikumsalam di nangko. Bakna assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kamu umat Islam berilah salam yang bagus gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener tapi. Kalau kamu umat Islam harus bilang salam yang betul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bak nasi lopot. Bak udah assalamualaikum kak ada. Oh iya. Kalau kamu umat Islam baca salam yang betul ya. Ya. Bermalu. Waalaikumsalam. Ya. Ada Pak Rejo Gocor ya. Eka, Iya. ada apa kamu naik ke atas panggung ke daerah Kukusan? Engkau. Entar kabung ko na bo. Nangko ulo. Heeh. Paran yang nyator patinggi tak ngiding. Engkau gelo. Kabung ko na bo na. Marena. Bo na tado. Boyang kok keluar aja dan ada nak kok. Engkau mulai pasanan. Iya pas. Wah, antar kabung ko na san. Mga gitar kabung ko cuma nabung ko na bung ko setlah. Tina gelu careta gelu. Marena bala sekitar kamu nak san berema. Bo na si Bini atau karsan. Buat si bini atau karjana. Bawa na makna to kar. Tina. Dia lo go lakuna. Masalah apa ya? Masalah mu rumah. Masalah na berema bo. Oh, arua masalah aing kanik kini anpera aing satem Iyo. bote tito kar ramara. Carita na berema. Ara caritan ngaria. Sepini nang ko aro yung ala aing ning ero aboro. Basir. Wih. Buat masa iya lang. Kaya lang. Woi. Mana gini ngaji carita kan? Ayo marah. Arua si bini nang ko ngala aing aro ning ero aboro. Abang bagi. Mula oleh nangala to karena. Woi. Mumara rin to anam ejo bim nyator na. Marah. Arua bini nang ko sing ngala aing. Mula aku penting dulu. Iyo. Buat aku tungalang. Pak akhirnya reset buat nah. Ya, paring tua coco. Ngok malam abari antara mung kono buat nah. Heeh. Bon tado. Iya. Mulai ngok kamu kono eka. Pas. Buat nama na to kerka. Buat atau karena masalah apa sih biniin buat najera? Atau karena masalah apa sih biniin buat? Carita pokok. Buat na pokok ka to kerja. Bah, tina. Bini emak na buat na to kar. Masalah apa rah? Masalah kopi. Masalah kopi. Iya. Baru ma carita na. Oleh tahu nama dia. Pusara ca. Konten kuno. Iya, Emak aja. Iya. Marah. Itu ngaji apa jo? Oh iya marah. Marah. Karena kan belum marah. Pusara konten kuno. Marah. Cerita apa jo? Kata iya lang buat. Orang alang. Marah. Pak akhirnya enter kan aja. Ya ring tu welek palek erekan rembutan awa. Eka, Iya. sekarang malam satu suro. Arya cakna orang sekona rontorna ilmu. Wajib asapora karing tu awak na. Sapora apa na? Ya. Sapora na pak. Kurang apa? Baik. Arya nyungkem. Pokok nah. Apa nak? Nanyung tanang. Iya marah. Hari ring tu wajo coco. Hari ada nak ya. Boy ba na mak ndek pa nyungkem. Bo nari atas. Ya. Soro anu saronen. Hah? Saronen. Tet. Tet. Oke, setuju. Abon ringgi na kola. Oke. Sino ko saronin siapa? Oh, sana ko saronen. Ha? Iyalah. Buana sana, buana. Ngokung. Engko. Kendor. Sip. Biar itu waya terbulu. Ada penta dari tenggina. Wala kakak bentaan itu waya tutin-tutin. Tapu. Ma. Muti laras. Tet. Bentar lagi cara tebak aja deh kabindul. Tak apa-apa aja, yuk. Boleh Enggak. Engkau tak bindul yo.
Perak Yuk. nol. Tek laras tet 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 tet. Mati. Bemara terus nan tet 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 tet. Tang dong deng tong deng tang dong tang dong deng tong deng tang dong tong deng tang tong deng tang tong deng tang tong tang tong deng 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 tang tang tong deng tang tong tang tong deng tang tong deng tang tong deng tang. Engko pak napa kok Boya buat mak nunduk. Buat mak tojuk. Pentong jan kudet gong enak. Buat kukung lah. Gong. Enggak luka tetet. Kudet bisa. Pak Pentong. Tet tet. Gong. Pak Isan kok buat naya. Amde sambut aku bener. Mulai lah buat nah. Ya. Boy langkom melara kok melara kok lodi. Apa? Boleh pak naya. Iya. Sok musuhan kok. Boleh juga aku sama orang. Nyari cewek yuk. Ayo. Nyari cewek. Kokosan. Hah? Kokosan. Iya lah kok. Hai. Membodoh cewek juga boleh kapan kau mau ada. Iya ke? Aduh anak, si pentingan ngomber boleh. Aduh anak, ha. Asik aker boy. Selamat malam mbak. Cewek 2013 Iya. tak elorong Oh iya. tengku 2014 sek Apa? mun tak ngaremet pentingan. Hai. Hai. Ya. Boleh kenalan, Mbak? Boleh kenalan, Mbak? Cak nyengir ya kita ketemu dia condok lah nyengir. Mbak namanya siapa? Mbak, namanya siapa ya? Bah. Siapa kau siapa anak dia? Wah, siapa? Mereka colok anak dia ya. Kuda. Udah. Kuda. Udah. Iya, Dek. Reng serati. Mak tahu bakal siapa malaik. Kono. Berarti injak lagu ada colok na ya. Rek. Reng serati. Asik, lanjut. Reng serati. Maknya raja sisirat terus-terusan nabila aja ya. Oh, kok tak tahu? Mundur. Mata du selip nak anak dia. Mak marah mujair kening pancing jolok ndi kalek. Siapa sandiknya mati kalek? Maca dua. Kayak gini mana kan? Siapa namanya? Mau kenalan
Iya. Diana mah. Diana. Dio. Siapa? Dio. Dio. Lagi kan lek. Hei Mbak. Diana. Wo bula diare. Bohong. Siapa Dio wak nanya. Asli. Yang asli Juliana mah. Juliana. Wah, apa bula terro katika Juliana. Paksa tiga santai mula lek. Ya udah ndak kan biar. Bawa ndak. Mau tak ndak gila. Bukan beran pian cendek aku lah mas. Bawa anak so bula lek. Beran nafsu nanti bendera TV mas. Pong mari aja mau ali bula lek. Ben korpina kucing teroan lek. Pada kiri bengkes lemak ame. Siap lek. Siap-siap dulu ah. Nangen wan bau kencor. Juliana. Bah. Posanga ula ko. Po. Bula membasabi ni ti kalek saminggu lek. Carpet colok. Juliana. Tak na orang bula kon kena. Buat demak aek. Buat demak ah. Ada enggak? Tak na orang bula kelar pon matek langker kiai na bula cokop sabar Juliana. Kenangan naro nak kana ajar Juliana. Bula gela apa jang sarong keker. Mak sarong keker Juliana. Kontek di monitor Juliana. Pada dekeng mata tarema. Mun elerek dikajak mongkor le. Dikajak mongkor. Mon eseting panarema le. Eseting tika panarema. Yuli. Aduh mbok. Bula sewa kan tika mak narema nyaman le. Puru sia mengaulein. Kare anu abi kole kare pambu abi kole mari namanya mane dina kali abi kole mas. Ai tika muncan pangandang agara bule. Berempat pesen le. Kau lah tekak teloe bunda siom ni akan belung ibu mas. Dui nama. buat kau lah tekak rom ndak mas. Hu barengas tika. Pesen akan iko belungi bucak na Juliana. Soro bagi dak kabul Juliana. Dalam Athena dikajak pae bule. Jak pae bu. Elajo dika elajo Juliana. Juliana. Juliana rengse bagus le. Gondongan ate bula. Juliana. Mak nyaman minyan na digale. Kenapa aja nama? Mak coba kita bula tika na be sebentale. Tan kula tak ada kami. Bapak ada bini. Apa yang ada bini? Bini nangkok. Hah? Oh
Ada binin mana kan? Aduh. Tiga. Iya mas. Ada. Mana bini boleh? Ada cari tahu kau. Emang kau wakun nah. Nga gani kalala ko nang. Renga bini para macarana mas men tak boleh cerita kali kakak Muna boleh pera nga gani ka malolo. Kau lah kasang mutar tan namun tak kira pesa kau lo. Alah, dek jangan odak pesa. Ya pera colok ini. Pesa men, pesa. Hah? Bila gigi pera nga gani. Mai lah cok gula tolong ye. Iya jangan. Jadu nondu awak. Kau beli rokok Ya apa adik. pera colok lagi. Rokok apa? Hah? Marah pangaran ambil rokok Surya. Saya nggak bodoh mulai, saya nggak bodoh mulai. Tapi tak tak colok men pula. Yalah den kok enggak mulia kok mari. Ya, kau udah bocik ngamen nih. Nggak seneng. Kau kau udah saya bocik apa pesa mari kau udah. Bola dok saya nemu yang nggak bol. Dengan ngejek jenean. Ini jangan orang kan buat sandal mau lagi. Ada lah tahu kalau bini atau karapati nalar den kok dekik mulia deh. Dia apa nama Nara Mas? Anak nangkok. Wah anak dari ini, ma apa nama? Oh ya asli lah bung kode dia. Ya. Kau ada sudah bini boleh dik. Janji dong otong berak dek. Kau mau tak kira kau pesa biar anaknya boleh mas. Jual apa jelak kangkong kau beri tarik tanah. Jangan anu dek. Nalaki berak tabu yo bu. Tabu berak baraja nggak jadi. Tak alako tak apa. Ya ya lah gede kayak laku anggap lah dek. Malam Tidak tu jalan buat buat benar nggak tahu kalau jalan buat. malam aja dek. Malam aja jaga laku tanda gede. Ada apa? Laku apa bu nak? Wah makan apa? Mau salam. Kau tak boleh cerita sekali buat nak bermacaran anak laki buat nama mas. Kau saya belum juta ada lah. Bilang beri belum juta. Hah? Bilang. Belum mana? Iya, bak nak jadi ontong nganggok beri nemu bese mas. Bawa nak benda nemu dek kok tangkap telepon kontrongan burung dah. Bapak ni masalah jadi yang engkau beri ontong ala laki kedua beri bese telepon engkau. Ya. Ya ajak norok engkau kali berak telepon kali mas. Kena umbing dek. Ada apa? Jadi lah murid yang kemarin. Saya enggak bodoh tak mulai buat mas. Iya mulai ada mulai. Lala kau nak ada men mun beta di bini ini kan di bini mas. Boy mak pernah kata tangga nanti kak. Ini kau tak boleh cerita kali kau gula. Bapak ndak kesan nih kak. Cero lagi siapa gula? Bang dia lagi bu. Yalah dek mulia yang kemarin. Alaihim mulia yang kemarin. Kemana bisa cerita kali ban? Ada 15. Kok mulia saya enggak buat ini mas. Saya enggak cacakan apa saya dulu kau. Kalau umum kalau mulia enggak? Sana sih aku akan. Oh, jangan komik jauh. Apa gula telokan engkau? Enggak dek, kerok ada. Mulai mas. Iya mulia. Mak jok gotak kawan sebini. Pau lang ayo ngaru aja bini nang kongkok kan PSAE man wajak tak kiran mo se pada jo. Maksudnya apa nak berang mana? Boyo borong macara nang kok mulia kado mare nang kok nyada dukon. Mak tak nyari dukon. Bo se tak aca bini nang kok sebab ni serah aja. Bini naban si terotako ah. Itu semua. Kan mangkana en main lek mun malam Jumat manis kabun kongkok sekut mada tengoreng. Anam boyo ring ngono. Mbak banyak hutang. Oh, Engkau di Bandung gemlek. ya ampun. Ya Allah. Eh Tempong buat 15 bagi dukon nang bagi engkau. boy marah kabun kon ayo. Bal nang dia. Si adu man dia nang dia wana. Masalah betul nak lo. Ya lah, ya wana le 12 bulan kok bisa 15. Bak kan saya bini kan terotako akan. Boy ya masa saya terotako awa, saya sedang ngalengkok saya bat. Au kamas. Laju. Eka. Ya, Ya. apa? Lagi aing. Aing. Saya ingat dik pun kok dik. Tina kalau ya. Cak kita tu ibu lekak mana. Ek. Ya. Ya lah. Mon kau orang buat nak jogo colek masa anggot mangkak jogo coba na. Boyo buat naman congok-congkok kan geni taretan nira. Terus aku anjak si bini. Boyo terus aku aja. Laju. Pak apa asal dia ajak dukun, bila ajak dukun medem. Medem.
Noro wena. Mai seram ya. Aryanya mana ilmu komandit. Komantin kan lepeng ada. Arya medem kok ya. Arya medem lah. Eka, Ya, aku ku. ada benda tuan lek. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lima lek. Gimana? Dan jalanna Jadi sahlo wah. berarti nara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nangan nang gelo. Enam. Lima lek. Dan jalanna Mantara ka oi sila. Oh, tinggal wah, buat ada ini anak-anak kok anak-anak ada buru lagi. Oke, paham ya. Berarti macam. Ada sini lahirnya. Wah, bodoh tuh anak ya. Bok, dia bodoh. Engkau mana tuh ya orang tak bentar romban, tak mau balik bentaretan. Bondi mengkode. Ih, nggak ada ini. Bukan kok. Berarti tidak ada raham. Ya tuh. Wah, adanya mana dua pangetak lek. Tapi bini takut kan. Mbak antara kabini mah takut awan mutak nang lewat buru. Bodoh, kok udah lagi mutak kau. Apa ya? Ih, coba kira datang ke maju buat apa nak kira. Pak Bun, pakai nggak Pak Tinggi Yuprianto? Ya tak takut mun genteng je. Mun ngari ya kotak rale. Pak Yuprianto, Pak Tinggi takut ya. Wah, mantar ka Pak Tinggi wak nah. Kabut karabut gaburu nang ale orang. Baru tiga udah mapan baru tiga. Bantau kan mantra-mantra melak. Hah? Melak. Ada apa Reta? Ada perubahan dan kok mi orang bernama Rawan juga Reta. Bakun deh arwah Edi jagung dong. Iya. Arya Latifa, Arya Panahkan, arwah Mas Yono. Jo ilmu tak masuk ki. Mana bodo ilmu nak? Bocan le. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kuir cuilik kuir. Kemana aja? Kok masih engkok? Jadi apa? Dua. Ah. Lagi dicelikir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuir calik kuir. Wir calikir. Ciladungi embi. Boyo mun embik calikir jot. Ada dua. Boyo mun bocah ka boyo ngakan rembonan lho. Ciladung. Ciladungi embi. Kir pikir. Kir pikir. Engkau marah embi. Ha! Engkau marah embi. Ha! Sebi ni nang lewat dah buru dari luar lah. Ya. Jangan nggak abang abang kau nale. Abang. Ya, Mak kita ada datang mana mas, tak mulia ya mana mas. Masa dia kawan lek. Ya. Takut nanti apa nak? Bismillahirrahmanirrahim. Kir calik kir. Acilat tungi embi. Mon ekir pikir.
Nempo, kir, cali kir, nempo. Nempo, kapi. Tuju. Ari yang deki obus kata pun antara Pak Tenggi ngo. Maksudnya? Antara ka sebini ngo. Maksudnya was? Masuk ke kamar, kir, cali kir. Ciladungi embi. Ya jelas Bu Tenggi kalenger. Kalenger nang alewakna. Pak Tenggi dari Budi mentung tak temu. Mati ngo. Bareng makan sukses kan? Mon asap ora sok bang apa ya? Tepak kakir, calik kir. Mau nasa ora aja koncet. Sip gua napa. Pak, Coba Pak. ini ya. Engko tak karo bone Pak. Nyoba kok. Kasapa? Pak orang dina bismillahirrahmanirrahim. Kir, calik kir, ciladungi embi. Mon ekir pikir engko ngambi. Mak lemes wana. Coba main-mainan tuana. Kir kali kir, ciladungi embi. Mon ekir pikir, andi na dewi. Ha! Takok. Apa mata kok si bini ngon le? Duon apa? Boni duon mapan le? Ya, apa se? Kir calik kir, ciladungi embi. Mon ekir pikir, andi nasibi. Ha! Kok si bini si jelas? Oh, tak berak sebi nyampung, kok nang ada takut dia. Pemberitahuan. Gak setuju para penonton.